ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ପୁରାପୁରି ସ୍ୟାଡ୍। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ରମଜାନରେ ହୁଏ ତିଆରି, ଆମିଷ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସୁଆଦ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଧାଡ଼ି କରି ହାଣ୍ଡି ସବୁକୁ ମୁହଁ ଯାଏଁ ଦିଅନ୍ତି ପୋତି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକୁ ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ ଘୋଟଣୀରେ ଘୋଟି ଘୋଟି କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରା ଚିକ୍କଣ। ନାଟି ତାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ପିସ୍ତା ହାଉସ୍ ହଲିମ୍, ତା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ମଟନ ବିରିୟାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ରମଜାନ ସ୍ପେଶାଲ ହଲିମ୍ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହଲିମ୍, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ। ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେମିତି ପୁରା ପିସ୍ତା ହାଉସ୍ର ହଲିମ୍ର ଟେକ୍ସଚର, ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଦେବ। ଏମିତି ଥରେ ହଲିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତେଲ ନେଇଯିବା ପିଆଜକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ବରିସ୍ତା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ଫ୍ରାଏଡ଼ ଅନିଅନ୍, ମାନେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ତେଲରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ପୁରାପୁରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବେଶୀ ବି ପିଆଜକୁ ପୋଡ଼ିବେନି, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଅଧିକ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେବେନି, ନହେଲେ ପିଆଜ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଆଜ ହେଲେ ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ। ତା ସହିତ କିଛି କାଜୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଫ୍ରାଏଡ଼ ଅନିଅନ୍ ଆଉ ଛଣା କାଜୁକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ହଲିମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ହଲିମ୍ ପାଇଁ ନେଇଛୁ 5 ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୃତୀୟରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି, ଚତୁର୍ଥରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମସୁର ଡାଲି, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଦଲିଆ। ଏଠି ଦଲିଆ ମୁଁ ନେଇଛି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେବେ। ତା ସହିତ ଦଲିଆର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ 5ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲିରେ ଯାହା କିଛି ଧୂଳି ଅଂଶ ଥିବ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ। ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନବା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର। ଯେହେତୁ ମଟନ ହଲିମ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମେ ନବା ବୋନଲେସ୍ ମଟନ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆମର ଏଇ ହଲିମ୍ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା ଘିଅ। ଦେଶୀ ଘିଅରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ତେଲ ଦେବେନି। ଘିଅରେ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ମଟନକୁ ଦେଇଦେବା ଏଠି। ଆଉ ମଟନକୁ କିଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ମଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମଟନ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଯେମିତିକି ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ର, ଜାୟତ୍ରୀ, ଏହିସବୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଟନ ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଉପରୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇଥିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ମିନିମମ୍ 10ଟା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ। ଯେତେ ଭଲରେ ସିଝିବ, ସେତେ ଆମର ହଲିମ୍ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଏଇ ହଲିମ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସାହାଜିରା 1 ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ, ଲବଙ୍ଗ 4ରୁ 5ଟି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମିଳେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ପୁଭୁ। ଏଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି, ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଡାଲଚିନି 1 ଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ଜାୟତ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ଜାୟତ୍ରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ କଡ଼ା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମରାଠୀ ମୁଗୁ।
जार कि बास्ना बहुत बढ़िया बिरयानी हलीम यही सबू व्यंजन रे प्रस्तुत करने व्यवहार करा जाए। ता सहित आम एठी दबा गुजराती 4टी आउ गोटे छोट चामच गोलमरीच 2 छोट चामच धनिया गोटे छोट चामच जीरा ता सहित सुखिला गोलापर पाखुड़ा किछि निश्चय एतिकी मसला प्रस्तुत करके रखिबे जार कि बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो हलीम पाई। आउ तेजपत्र गोटे एतिकी सबू गरम मसला रे आमे प्रस्तुत करवा आज हलीम पूरा पूरी स्वादयुक्त आउ बास्नायुक्त रहिबो। एबे आमे एई मसला को टिके दरदर करके कुटी दबा। एई मसला को आपण माने जदी गोटा पकेबे ताहले पाटी रे लागिबो खाइबा को बेसी भल लागिबोनी। जेते बेले भी खाइबे आपनको पाटी रे गरम मसला आसीबो बिल्कुल भल लागिबोनी। सेथि पई आपण माने भल भाबरे टिके गुंड करि देबे ताको तापरे व्यवहार करिवे बहुत बढ़िया बास्ना दबो आउ स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। साधारणतः पिस्ता हाउस हलीम जो प्रस्तुत करती पूरा घोटणी रे सबू गरम मसला डाली ए सबू आ मटन को भल भाव में बहुत समय पर्यंत ताकू सिझाती ता सहित घोटणी रे बहुत समय पर्यंत घोटती जहाँ फल कि गरम मसला भी पूरा पेस्ट हो जाए। किंतु आज जेहेतु आम घरे प्रस्तुत करुचे आम ताको भल भाव टिके गुंड करदेबा गरम मसला को। एठी आम देखंतु 10टा सीटी आसी सारिबा परे आमर मटन बढ़िया भाव में सिझी जाइछि। एबे आमे मटन को भल भाव टिके घांटी दबा पा टिके आपण मानक पाखर जदि चरखा थिबो ताले भल भाव टिके घोटी देबे नहले आपण माने चटू सहायरे टिके हल्का हल्का प्रेस कर देबे जहाँ फल कि मटन टिके खोली जिवो जेहेतु भल भाव में सिझी जाए। सिझा मटन को भल भाव में घांटी सारिबा परे आमे एठी दबा डाली आउ चाउल जो बतुरे की रखिथिले सेथिरो पानी काढिकी दे दबा तापरे गोटा गरम मसला गुंड दे दबा आमे जो कुटिकी रखिथिले ता सहित धनिया पत्र आउ पुदीना पत्र धनिया पत्र टिके अधिक पकेबे आउ पुदीना पत्र ता अधा पकेबे ता सहित देसी घी 4 रु 5 बड़ चामच देसी घी टिके अधिक लगे एथिरे। पिस्ता हाउस हलीम रे तो बहुत तेल आउ घी ऊपर भासु थाए किंतु आपण माने घरे बनैले देखिकी देबे जेतिकी आपनकु दरकार। ता सहित आमे एठी दे देबा रसुण अदा बटा बा छेचा रसुण गोटे बुदा अदा अधा इंचर खंडे अदा को बाटिकी दे दबा। ता सहित आमे जो पियाज को प्रथमरु छाणिकी रखिथिले सेथिरु आमे एठी किछि दे दबा एई सबु देइकी भल भाबरे मिसै दबा। एमिति भल भाबरे मिसै सारिबा परे प्रेसर कुकर ढांकुणी देकी पुणी मध्यम जाल रे 4-5टा सीटी आसीबा पर्यंत छाड़ी दबा। आउ प्रेसर कुकर रु ऑटोमेटिक एयर गला परे आमे ढांकुणी को काढ़िबा। एबे देखंतो केते नरम हो जाइछि डाली आउ चाउल आमे जो बतुरे की रखिथिले आधा घंटा हला ता सहित 5टा सीटी रे बढ़िया भाव में बतुरी जाइथिला जेहेतु बढ़िया भाव में सिझी जाइछि ता सहित मटन भी आगुरु सिझी जाइथिला आमे 10टा सीटी देकी मटन को मध्य सिझाई देइथिले ए सब जेहेतु भल भाव में सिझी जाइछि आमे भल भाव में घांटी दबा। पिस्ता हाउस रे गोटे घोटणी रे 2 जण गोटे हांडी रे बहुत समय पर्यंत घोटणी रे घोटंती जहाँ फल रे कोन हुए ना पूरा पूरी चिकन होइकी बढ़िया टेक्सचर आसे पूरा स्मूथ है कि मिसी जीवो। जेहेतु घरे घोटणी न थाए बड़ बड़ घोटणी रे माने भल भाव में घोटंती किंतु आमे कौन करिबा ना चरखा हो किंबा व्हिस्क रे मध्य आपण माने बढ़िया भाव में मिसई पारिबे एमिति बहुत बढ़िया रे मिसेबे जेमिति पूरा पेस्ट परी हे जीवो पूरा चिकन पाटी पकेले ढोकिला भली जमीती हम सेमिति टेक्सचर दरकार। आपण माने मटन डाली चाउल गरम मसला पुदीना पत्र धनिया पत्रर चिन्ह वर्ण भी पाइबेनी पूरा पूरी पेस्ट हो एमिति तार टेक्सचर रहे। आ प्रथमे देखंतु आमे भल भाव में चिकन करिकी ताको पूरा पेस्ट परी करदेबा किंतु भूल रे भी आको ग्राइंडर रे ग्राइंड करदेबेनी नहले बिल्कुल स्वाद खराब हो जिवो। आपण माने एमिति घोटणी रे बा व्हिस्क रे बा चरखा रे भल भाव में घोटिबे। देखंतु एठी केते बढ़िया भाव में मिसी जाइछि जेहेतु सब सामग्री भल भाव में सिझी जाइछि बढ़िया भाव में एठी मिसी जाइछि बढ़िया भाव में एमिति घोटिबे। प्रथम आर परिश्रम हैला घोटिबा आउ नहले सबू बहुत सहज प्रस्तुति प्रणाली केवल एमिति जेते बढ़िया भाव में स्मूथ करके मिसेबे तार टेस्ट आउ स्वाद टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। एबे देखंतु ए सब बढ़िया भाव में हमर मिसी जाइछि ताको आउ थरे आमे गैस रे बसै दबा मीडियम फ्लेम रे तापरे आमे आउ 2-3 बड़ चामच देसी घी दे दबा आउ 3-4 मिनिट पई टिके मध्यम जाल रे फुटै दबा।
एबे आमर हलीम पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइए। एबे आमे ताको केमिति परसिबा देखंतु। हलीम प्रस्तुत कला बेले हळदीर व्यवहार करिवेनी किंबा कोनोसी मसला अलगा गुंड हो कि मसला बटा देबेनी। एमिति गरम मसलार गुंड देबे, ता सहित मटन को सिझेबे आउ चाउल डाली को सिझेबे, सबु जिनसटी सिझेकी प्रस्तुत करिवे। बिल्कुल तेलर आवश्यकता नहीं, केवल देसी घिओरे करिवे। स्वास्थ्य पाई भी बहुत भल, आउ बेसी भी मसला गुंड फुंड अलगा देबेनी। एई स्पेशल गरम मसला रे ही स्वादिष्ट प्रस्तुत हो जिवो हमर हलीम। एबे गरम गरम हलीम को गोटे थाली रे आमे बाढ़ी दबा, ता उपरे आउ गोटे बड़ चामच देसी घिओ दे दबा, आउ ता उपरे आमे जो फ्राइड अनियन बा बरिस्ता रखिथिले ताकू उपरे सजेई दबा। ता सहित किछि काजू आमे जो प्रथमरु छाणी की रखिथिले सेथिरु किछि काजू को सजेई दबा। ता उपरे पुदीना पत्र को हाथ रे छिंडे की 3-4टा पत्र चारिआडे दे दबा। एबे देखंतु हमर प्रस्तुत हो जाइछि विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी पिस्ता हाउस हलीम। आउ एमिते गरमा गरम हलीम उपरे आपण माने टिके लेंबू रस को चुपुड़ी देबे, तापरे खाइबे। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु, खांतु, समस्तंकु खुआंतु। आपण माने जदि आमिष प्रेमी हेइथिबे ताहाले आपण मानकु एई व्यंजनटी बहुत मजा आसीबो खाइकी। तेबे आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। आज पई एतिकी। जय जय जगन्नाथ।